Israel is taking a bloody good hiding. But you don't know it. You don't know it for two reasons. First of all, anybody releasing a picture or video of the damage in Tel Aviv is immediately sentenced to 5 years in prison. And secondly, because the mass media, CNN, BBC, Sky News, have accepted Israeli censorship and are therefore not broadcasting the footage that they have taken over a Tel Aviv that now looks like Gaza. How do I know that? Because I've got friends in Tel Aviv. Sheinkin Street, Tel Aviv. Near Dizengoff Square, Tel Aviv. And they've been walking around, and it's they who tell me from their own mouth that Tel Aviv now looks like Gaza. How could it not? Because the air defenses over Tel Aviv are no longer operational. Kebohongan Benyamin Netanyahu akhirnya terungkap dalam lanjutan perang melawan Iran. Di hadapan awak media, Perdana Menteri Israel itu menyebut negaranya masih kokoh seperti biasanya. Namun kenyataannya, Israel tengah bersimbah darah dengan segudang kehancuran akibat perang Iran. Bahkan kota Tel Aviv kabarnya diberondong habis hingga menyerupai jalur Gaza. Negeri Zionis akan terkena karma setelah menebar kekacauan di wilayah Palestina tersebut. Iran selaku pihak yang membalaskan dendam Palestina menghujani Israel dengan rentetan rudal balistik generasi terbaru. Kini Netanyahu semakin dekat dengan kekalahan akibat protes dari rakyatnya sendiri yang menolak perang. Negeri Zionis juga dihadapkan masalah besar setelah menunjukkan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Putra Ayatollah Ali Khamenei ini pernah terjun langsung dalam perang dan punya kedekatan dengan militer IRGC. Bahkan Mojtaba kerap disebut sebagai pemimpin bayangan selama masa jabatan ayahnya. Apakah ini akan menjadi akhir dari penjajahan Israel? Cetak Gol coba merangkum kehancuran Israel yang disembunyikan Netanyahu sebagai berikut. Tel Aviv hancur lebur karena serangan besar Iran. Harga yang sangat mahal harus ditanggung Zionis Israel akibat terus mengobarkan konflik dengan Iran. Rezim Benyamin Netanyahu barangkali tengah tertawa lepas setelah berhasil membakar ibu kota Teheran. Fasilitas energi hingga bandara internasional dihujani dengan misil mematikan dan memicu hujan hitam. Namun Israel nampaknya lupa dengan ikrar suci para pejuang negeri para mula. Militer IRGC berjanji bakal membalas setiap serangan Israel dan Amerika Serikat sampai titik darah penghabisan. Benar saja, hanya selang beberapa waktu, Iran langsung membalas kejahatan negeri Zionis. Wilayah Tel Aviv yang begitu vital disambar 200 rudal sekaligus dalam serangan balasan tersebut. Bukan hanya jumlahnya yang banyak, Iran juga turut memberikan kejutan tak terduga kepada sang musuh bebuyutan. Alhasil, hadiah kejutan dari IRGC mendarat tepat di jantung kota Tel Aviv hingga menimbulkan ledakan besar. Israel hari itu benar-benar mendapatkan hukuman setimpal atas seluruh kejahatan mereka. Sirine keamanan meronta-ronta di seluruh wilayah diiringi dengan teriakan panik warga Zionis. Namun Iran nampaknya masih belum puas hanya dengan meledakkan pusat kota. Dalam operasi tersebut, negeri para mulah dikabarkan turut menyerang fasilitas Bir Al-Sabi. Sebagai informasi, situs tersebut merupakan benteng industri siber rezim Zionis. Bir Al-Sabi kerap digunakan Israel untuk menjalankan perang siber dalam konflik geopolitik. Selain itu, Israel juga menggunakannya untuk mengintegrasi aset militer dan intelijen. Iran sendiri sejatinya pernah menargetkan fasilitas tersebut saat Perang 12 Hari di tahun 2025. Saat itu, Bir Al-Sabi dikabarkan hancur menjadi puing-puing dan dipenuhi asap tebal. Kini fasilitas tersebut kembali dikebumikan dengan rudal-rudal terbaru dari Teheran.
Di sisi lain, Iran ternyata tidak hanya memburu Israel pada gelombang operasi kali ini. Pasalnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran masih konsisten mengeliminasi pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sebut saja pangkalan udara Al-Azraq di Yordania yang kembali jadi korban. Menurut kabar yang beredar, serangan tersebut berhasil melumpuhkan radar pertahanan rudal utama milik AS. Kabarnya kerusakan ini menyebabkan kerugian sebesar 300 juta dolar atau sekitar 5 triliun rupiah. Seluruh serangan ini seolah menjelaskan seberapa kuat perlawanan Republik Islam Iran. Meski dikeroyok dua penjajah sekaligus, tapi keberanian negeri para mullah tidak pernah luntur sedikit pun. Iran juga menegaskan tidak akan ada ruang pengampunan bagi negeri Zionis. Pasukan IDF yang telah meremehkan IRGC bakal dilibas habis sampai ke akar-akarnya. Bahkan Korps Garda Revolusi Iran mengaku siap habis-habisan dan berperang dalam jangka waktu yang lama. Menurut Ali Mohammed Naini selaku juru bicara IRGC, pihaknya masih bisa bertempur hingga 6 bulan lagi. نیروهای مسلح توانمند ما مقتدر جمهوری اسلامی حداقل برای یک جنگ تمام عیار 6 ماهه پر شدت با همین ریتم فعلی آمادگی کامل دارند. موشک‌هایی که تا کنون ما استفاده کردیم عمدتاً مربوط به نسل‌های اول و دوم هست، عمدتاً تولید سالهای 91 و 2 و 3 هست و در 10 سال اخیر آنچه که تولید شده ما اصلا استفاده نکردیم، در شرایطی که تولید در سالهای اخیر چند برابر شده. در فاصله بین جنگ 12 روزه و جنگ رمضان به اندازه چند سال موشک تولید شد. Fakta kekalahan Israel diungkap jurnalis. Rasa malu nampaknya memang tidak pernah ada dalam kamus orang-orang Israel. Meskipun sudah dihantam oleh rudal-rudal terkuat Iran, negeri Zionis masih saja menebar kebohongan di hadapan publik. Militer IDF menyatakan bahwa mereka berhasil mencegat sebagian besar rudal kiriman Iran. Menurut mereka, sistem pertahanan udara bekerja dengan baik melindungi Tel Aviv dari mala bahaya. Lantas, bagaimana mereka menjelaskan rekaman video dari serangan terbaru Iran berikut ini? Rekaman tersebut menunjukkan proyektil Iran melesat mulus ke Tel Aviv dan Haifa. Tidak terlihat sama sekali adanya upaya intersep dari sistem pertahanan udara negeri Zionis. Hal tersebut lantas membuat kita semua bertanya-tanya, apakah Israel kembali berbohong demi menutupi kekalahannya di medan tempur? Fakta tersebut kemudian dikuliti habis oleh politikus Inggris yakni George Galloway. Menurutnya, Israel telah tersungkur bersimbah darah dengan sistem pertahanan udara yang berhenti total. Bahkan Galloway menambahkan kondisi Tel Aviv saat ini sama persis seperti jalur Gaza yang dihancurkan Israel. Dan semua itu ditutupi oleh media-media barat yang berada di bawah cengkraman Amerika Serikat. Israel is taking a bloody good hiding. But you don't know it. You don't know it for two reasons. First of all, anybody releasing a picture or video of the damage in Tel Aviv is immediately sentenced to 5 years in prison. And secondly, because the mass media, CNN, BBC, Sky News, have accepted Israeli censorship and are therefore not broadcasting the footage that they have taken over a Tel Aviv that now looks like Gaza. How do I know that? Because I've got friends in Tel Aviv. Sheinkin Street, Tel Aviv. Near Dizengoff Square, Tel Aviv. And they've been walking around, and it's they who tell me from their own mouth that Tel Aviv now looks like Gaza. How could it not?
because the air defenses over Tel Aviv are no longer operational. Klaim tersebut juga dibuktikan oleh salah seorang pengguna sosial media TikTok. Wanita tersebut membocorkan kondisi Tel Aviv yang sudah luluh lantah dipenuhi puing-puing reruntuhan. I've just arrived at an impact site where an Iranian missile hit earlier today, and you can see a massive crater right there behind me. And rescue workers still searching for people possibly missing under the rubble, and you can get an idea of how massive that blast must have been. If you look up there, this was a car that was propelled up there. This was by far the most significant impact today since Iran began retaliating after Israel and the US began attacking Iran this morning. Kondisi yang tak kalah mengenaskan ditunjukkan sebuah rekaman amatir. Dokumentasi tersebut menunjukkan wilayah Tel Aviv yang terkenal sebagai kota metropolitan telah disulap layaknya daerah rawan konflik. Tak cuma kerusakan fisik, rezim Benyamin Netanyahu juga dihadapkan dengan masalah besar sejak menantang Iran. Pasalnya, banyak warga Zionis yang menolak gagasan tersebut dan menyerukan penghentian segera. Dalam beberapa waktu terakhir, kota-kota Israel, terutama Tel Aviv, gencar melakukan demo. Para warga turun ke jalan sampai mengalami bentrokan hebat dengan personil aparat. Pengen jaket kece dengan harga miring? Cobain jaket tracker premium yang nggak sampai 100.000. Cek linknya di bawah ini. Benyamin Netanyahu masih berani sombong. Kekacauan yang terjadi di Israel rupanya belum cukup untuk membuat Benyamin Netanyahu merasa malu. Perdana Menteri Israel ini masih berani muncul di hadapan publik dan mengeluarkan statement konyol. Dalam pernyataan terbarunya, Netanyahu mengaku belum menyerang Iran. Dirinya bahkan bersiap melakukan operasi yang lebih brutal kepada rezim Teheran. וביחס למה שנעשה בהמשך באיראן, יש לנו תוכנית סדורה עם הרבה הפתעות. לערער את המשטר, לאפשר שינוי. יש לנו עוד הרבה מטרות, ולא אפרט אותן כאן. אבל לפעילי משמרות המהפכה, אלה שרודים בעם האיראני ברחובות, אומר לכם רק זאת. גם אתם על הכוונת. מי שיניח את נשקו, לא יאונה לו כל רע. מי שלא יעשה זאת, דמו בראשו. ולעם האיראני אני אומר, אני מדבר איתכם ועבורכם כבר עשרות שנים. רגע האמת מתקרב, כי איננו מבקשים לחלק את איראן. אנחנו מבקשים לשחרר את איראן, לשחרר אותה מעול העריצות ולחיות עמה בשלום. אבל בסופו של יום, השחרור מעול העריצות, השחרור הזה יהיה תלוי בכם, בני העם האיראני האמיץ ולמוד הסבל. אני מאמין שאם תתייצבו ברגע האמת, לא ירחק היום שבו ישראל ואיראן תחזורנה להיות ידידות אמיצות. Selain itu, Israel juga kembali mencoba peruntungannya untuk mengadu domba negara-negara Teluk. Dalam klaim terbarunya, mereka menyebut Uni Emirat Arab bertanggung jawab atas penyerangan fasilitas desalinasi air di Teheran. Klaim konyol media Israel tersebut langsung dibantah oleh petinggi Dewan Nasional Federal UAE, Ali Rashid Al-Nuaimi. Ini berita palsu. Ketika kami melakukan sesuatu, kami memiliki keberanian untuk mengumumkannya. Keretakan tersebut diyakini bakal melemahkan posisi Israel di medan tempur. Sebab Uni Emirat Arab punya peran vital karena memiliki pangkalan militer AS di wilayahnya. Posisi Israel juga semakin terjepit karena Iran telah menunjuk pemimpin tertinggi yang baru. Pasalnya, Mojtaba Khamenei selaku anak kedua Ayatollah Ali Khamenei telah dipercaya menjalankan amanat tersebut. Seketika, gemuruh perlawanan negeri para mullah kembali meroket setelah penunjukan Mojtaba.
Lihatlah bagaimana rakyat Iran mengumandangkan takbir menyambut supreme leader mereka yang baru. Ayatullah al-Uzma Sayyid Mujtaba Khamenei, rahbar aziz ma, wali faqih ma, Allahu Akbar. Hal ini jelas menjadi ancaman besar baik untuk Israel maupun Amerika Serikat. Pasalnya, Mojaba memiliki background militer dan pernah turun langsung dalam perang Iran-Irak sejak usia 17 tahun. Prestasi tersebut membuatnya memiliki kedekatan dengan elit IRGC dengan proksi perlawanan Iran. Bahkan dirinya diklaim memiliki peranan penting selama masa jabatan ayahnya. Meski tidak mempunyai jabatan formal, Mojaba saat itu kerap dijuluki sebagai pemimpin bayangan rezim Iran. Dirinya punya kuasa untuk mengatur kebijakan politik domestik, keamanan nasional, sampai penunjukan pejabat. Ancaman ini sejatinya pernah dikhawatirkan oleh Donald Trump beberapa waktu yang lalu. Presiden AS ini menolak penunjukan Mojaba sewaktu masih dicalonkan oleh majelis ahli. Sementara itu, Israel yang panik langsung menjadikan Mojaba sebagai target buruan selanjutnya. Kami ingin memberitahu Anda bahwa tangan negara Israel akan terus mengejar setiap penerus dan setiap orang yang berupaya menunjuk penerus. Bunyi pernyataan militer IDF. Pernyataan tersebut langsung dibalas Abbas Araghchi yang menyebut Republik Islam Iran tidak mengenal kata menyerah. No deal with Iran except for, quote, unconditional surrender. Will Iran agree to unconditional surrender? Never give up, we never surrender, and we continue to resist as long as it takes. We continue to defend ourselves, and we are defending our territory, our people, and our dignity. And our dignity is not for sale. Dapatkan sepatu sneakers kualitas impor yang kini diskon besar-besaran mencapai 62%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kehancuran Israel yang disembunyikan Benyamin Netanyahu. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri Zionis bakal semakin membusuk menghadapi perlawanan Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.